175. Wala kami makitang bola doon eh. Possible. Baka baka si Ray eh naka-hole in one eh. Tingnan natin. Sir, mauna na kami, sir, ha? Parang wala kayong makitang bola doon sa ano eh. Oo. Walang bola doon, no? Kaya nakaliwa oh. Hala. Kami magpapain. Ay, yun. Kala namin, hole in one na eh. Ayan, patang si Ray. Mga 20 feet. Mahina. Mahina. Pangit ng ano, ito na. Ay, So, sa break makaliwa. Ba't ganun? Break. Pinahirapan ang sarili, ah. Greeny. Taas. Pasok! Nice one! Galing naman. Naka-video tape pa yan. Sar, kaya pala binito. Oo. Nakapar. Nice one. Pinalo ang Greeny. Yep. Nice one. Come on. Come on. Come on. Pinasok. Wala na. Pag naparami ano ang Greeny. Par yun? One. Hindi ba believable? Ang layo nun eh. Andun galing sa ano. 1, 2. Okay. $1. Bogey. Ito par. Oh, shoot. Trabaho pa. Good. Bogi, par. Nag-vlog. Sorry, sir.